In the 15th year of Duflana's reign, the Emperor of Duflana ignored Cedric Zella's pleas, marched into battle, and was defeated at Mount Krento. Cedric, I regretted not heeding your words and fell for a traitor's scheme. Your Majesty, please don't mention it again. Father! Cedric, my time is running out. Cedric, Xaviera is still young and is just a woman, so I must entrust the court and army to you. I shall do my utmost. Xaviera is stubborn. If she angers you... Your Majesty, I'll give Her Highness 100 chances. How is it? Very well. Good, Xaviera. Cedric is a mind born before its time. You are betrothed to him. With him by your side, Duflana will be safe for 100 years. You must treat him well. Never betray him. Father, I understand. I, Xaviera Spencer, will cherish Cedric Zeller and honor him if I ever wrong him. May I die miserably and in disgrace. Then Duflana is safe. Father! 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 Xaviera Spencer, female Emperor of Duflana, ascends the throne! Only your Majesty! After Xaviera's coronation, Cedric carried out benevolent reforms, reduced taxes, restored order in the court, reorganized the military, and sought to reunite the realm. Cedric, on the 7th march to Mount Kurento, if you can reclaim the land and return victorious, I shall greet you with full honor, joined by the entire court. Then we shall wed and spend our lives together. Xaviera, don't worry. I'll fulfill the late Emperor's wish and give Duflana a bright future. Let's go. Cedric, you must return safely. The Chancellor reclaimed Belarus, then marched north to crush Zosa. Today he returns in triumph, having won yet more glory. Lord Zeller and Her Majesty are bound by betrothal. Their wedding will unite the realm. With Lord Zeller, Duflana will prosper for generations. Why isn't Her Majesty here yet? Stop playing. Xaviera. Cedric, do you know your crime? Do you know your crime? What crime have I committed? Well, Cedric. Do you think I'm still naive? Lucas said the Zosins are ruthless and bloodthirsty savages, yet you dare to start a war on your own, putting all of Duflana in jeopardy. The Zosins are greedy, constantly attacking our borders. To keep Duflana safe, we must punish them without mercy and never back down. 3 years of war. Duflana is ruined. Our people are weary. Yet you keep waging battles, ignoring the hardships of the common folk. Your Majesty, the Zosins are like wolves. They prey on weakness. If you yield an inch, they will seize a mile. Enough! The border is calm now. From now on, Lucas will handle all matters with Zosa.
Lucas. You may be a commoner, but Lucas is the top scholar, unmatched in talent. He'll handle everything perfectly in diplomacy with Zosa. As for you, Cedric. Cedric, kneel and accept the decree. Mr. Quinton, Lord Zeller was granted right by the late Emperor to stand before the throne. Insolence! Her Majesty is of royal blood. She now rules the court. With this decree before you, who dares defy her? Guards! This man dares disrespect the court. Drag him out and execute him! Mr. Quinton, spare me! Lord Zeller, save me! My lord! Lord Zeller! Emperor Xavier of Duplana sends Neo. Long live your majesty! Long live the Emperor! Your Majesty, I once swore to forgive Her Majesty 100 times. Now, only 3 chances remain. 3 more times, if she stays blinded by pride, and entrusts to unworthy men, I will leave and never return. I accept the decree. By mandate of heaven, the Emperor proclaims the Prince Regent, Chancellor Cedric Zeller, waged unauthorized war against Zosa, disgracing the nation. From this day forth, his regency is revoked, never to be restored. Thus decreed. Cedric, Mother said, you're my regent from now on. Look. In the future, I shall do whatever you say. Your Majesty, you're kind. I shall give my all, serving until death. I won't let you die. From now on, I will follow your lead. Of the 100 chances, 2 remain. I accept the decree. Very well. You've been away for 3 years, though you must have many things to handle. Do not delay. If there's nothing else, court is dismissed. Yes, Your Majesty! Everyone knows you, but not Her Majesty. Cedric, you're a clever man. You should know the fate of one who outshines the throne. Matters between Her Majesty and me are none of your concern. You're stubborn. Be careful or you'll meet a miserable end. My lord, the court has stripped you of your regency over the Shozan campaign. It's just an empty title. No need to mind it. My lord, Her Majesty never treated you like this before. She always trusted you and listened to you. Yes, my lord. We fought to the death on the battlefield and secured peace for the nation. How can we allow corrupt officials to seize power now? My lord! My lord! Let's rise up! How dare you! My lord, we don't crave power. We only care for the nation. Yes, my lord. Her Majesty is confused, and Lucas controls the court. You've been cast aside. They treated you so harshly. You suffer dishonor. How can we endure this? Enough! Say no more. Rise, all of you. I was a commoner, plowing fields in Nurseridge. The late Emperor entrusted me with his heir. How could I ever commit such disloyal and dishonorable act? My lord! Enough! Everyone, let this matter drop. My lord. My lord, the Empress Dowager requests your presence.
Greetings, Your Majesty. Rise. Your Grace. Lord Zeller. Cedric, you've suffered enough. You're too kind. This is Her Majesty's fault. I have already reprimanded her. A ruler's fury or favor are blessings. Besides, Her Majesty's older now. She does deserve greater respect. Cedric, you speak wisely. Her Majesty has come of age. It's time to arrange your marriage. But the marriage must have Her Majesty's consent. Otherwise... This was the late Emperor's wish, and there is no room for negotiation. As you wish, Your Majesty. Cedric, you've always been sentimental. Evelyn, see him out. Lord Zeller. Please. Lord Zeller. If you truly don't wish to marry my sister, I can tell Mother for you. Her Majesty grew up under my care. A marriage with her would be a blessing. Lord Zeller. Lucas! Are you all right? I'm fine. My leg. I think my leg is broken. Cedric, why would you try to harm Lucas? I didn't. Nonsense. I saw him myself. You pushed him down. How dare you deny it? No. Your Majesty, perhaps I angered Lord Zeller by taking over Zozan affairs. It's all my fault. Cedric, apologize to Lucas now. Otherwise, I won't spare you. I have done nothing wrong. Nothing. You think you can control everything. Guards! Slap him! You all... The art of governance lies in valuing the people above all. The nation comes next. The ruler's least important. Thus, gaining the people makes one an emperor. Winning the emperor makes one a lord. Winning the lords makes one a noble. Your Majesty. Your Majesty. Cedric? Cedric, I have you to handle the nation's affairs. I am tired. Hold me. Your Majesty. This is improper. Why is it? We are already betrothed. I don't care. I want a hug now. Zeviera, we aren't married yet. Others will talk. Others? If anyone dares to speak, kill them. Xavier, no! Evelyn! Dare to stop me! Xavier, Lord Zeller has given his all for Daflana. How could you treat him like this? Besides, Mr. Quinton fell by himself. It has nothing to do with Lord Zeller. As the Duke, you fail to see the truth. Guards, take Evelyn away! Understood. As for Cedric, for humiliating a colleague, causing injury to Lucas, deceiving the Emperor, showing no remorse afterward, being arrogant and defiant, his death immunity token will be seized, as a warning to all. Cedric, I won't let you die. Understand? Only one chance remains. I accept your decree. Your Majesty! Help Lucas receive treatment. Understood. Mother. The regency and the token were granted by the late Emperor. You took them back. That's going too far. Mother, I know what I'm doing. You and Cedric will marry soon.
Yet you humiliate him again and again. How will you face him afterward? The people of Duflana know the Chancellor, but not the Emperor. I must show strength before the marriage, or no one will know the nation is owned by the Spencers instead of him. That may be so, but you must not rush things. Lucas said men are like dogs. You must break them completely, so they will obey you. Your Majesty, don't go too far. Mother, what I need is a husband who obeys and a loyal consort who stays in the palace, not a chancellor who holds power over the realm. Besides, Cedric has worked too hard these years. It's time for him to rest. Aren't you afraid you'll drive him away? Impossible. Cedric was honored by the late emperor and is bound to me by marriage. All these years, he's done everything I asked. How could he bear to leave me now? But... Mother, Lucas is a top scholar. He's Helen's rival, even Cedric. This, with Lucas and Cedric by my side, I can endure Duflana's peace. You've truly grown up. I won't interfere. But one thing remains. Mother, please speak. Lord Zeller is still your future husband. Don't destroy the bond between you two. Mother, rest assured, I've learned plenty about married life from Lucas. After the morning court, I'll fulfill our betrothal and make it up to Cedric. I don't need him to have great ambitions. I just want him to love me alone. Lord Zeller no longer stands beside Her Majesty. His regent's title has been revoked. I heard his death immunity token was seized too. Lord Zeller united the three realms and stabilized the nation. His achievements are immense. How could Her Majesty do this? Bring your matters forth, otherwise court is dismissed. I have one petition. Your Majesty, I accuse the Chancellor, Cedric Zeller, of forming private factions, abusing his authority, and endangering the nation. I request his removal to restore order to the court. I request his removal to restore order to the court. Insolence! Lord Zeller's merits are unmatched. How dare you slander him? He supported the royal family, worked tirelessly every day, gave his all until his hair turned white. How can you defile him with your lies? Lord Zeller's deeds are indeed great. Though he united the realm, he failed to ease the people's burden. He waged endless wars. Resentment festered throughout the court. Mr. Winslow, you're right. Recently, envoys from Zosa arrived. Lord Zeller ordered the General Magnus York to kill the envoys, striking border conflict. He deserves to be punished. The Zosan envoy committed vile acts. Magnus acted within the law. Where's the so-called murder? I was the one who killed them. It has nothing to do with Lord Zeller. Regardless, the deed is done. Zosa's army is nearly upon us. Lord Zeller, how do you plan to respond? If the Zosans want war, then we shall give them war. There's nothing to fear. Duflana has fought for 3 years. The people are weary. If war starts again, countless lives will be lost. Your Majesty, our nation needs time to recover. Your Majesty, for the kingdom and the people's sake, please ask Lord Zeller to step down. Please ask Lord Zeller to step down. All of you are all cowards! All of you will regret this! Enough! Cedric, in facing the Zosans, peace must be our priority. So, either execute Meg to appease the Zosan, or you. Saviera Spencer will cherish Cedric Zeller and honor him. If I ever wrong him, may I die miserably and in disgrace. I'm willing to resign my post for the peace of Duflana. Lord Zeller! Very well. Since Cedric is willing to surrender his position, it proves his loyalty to Duflana. As for the position of Chancellor, Lucas Quinton shall serve in his stead. Lucas Quinton shall serve in his stead.
Your Majesty, I will not fail your trust. I shall give my all to assist in governance. Absolutely not! Evelyn, do you object? Your Majesty, Lucas is too inexperienced. He can't handle such a great duty. He may lead the nation astray. When father entrusted me to Cedric, he was Lucas's age. Besides, Lucas is the top scholar, far superior to a commoner like Cedric. Why was Cedric capable, but Lucas is not? Your Majesty! Lucas, since Evelyn doubts you, let me ask. If you become the Chancellor, how will you handle Zosa army? Your Majesty, though Zosa is strong, Duflana has its own strategies. I propose fortifying the borders and sending envoys for negotiation as a delaying tactic. Once our strength returns, we can strike back. The Zosans are greedy. They'll demand millions of taels. Our treasury is empty. Where will we find the money? When the nation suffers, the people should share the burden. Raise taxes and let the people endure hardship. You bastard! What if Zosa demands we seize cities and dismantle borders forces? The Zosans are savages. Give them what they want to satisfy them for now. Ceding land and paying them? Mr. Quinton's plan is nothing but treason. Your Grace, calm yourself. This is only a temporary measure. Once our strength returns, we will reclaim what's lost and restore Duflana's glory. Very well. Cedric, what is your opinion? I've resigned my post as a commoner now. It's not my place to speak. Your Majesty, you must decide. I take my leave. 功名兼程，难逃俗世纷争，飘摇红尘。多少次闹市擦肩，将身影错认。灯火燃烧出心思作荒尘。 Your Majesty, I'll give Her Highness 100 chances. Is that all right? Your Majesty, I swore to you, I forgive Her Majesty 100 chances. Now this is the last chance. I've served loyally. My conscience is clear. It's time to leave. Cedric, what did you say? Seeing you carry the late Emperor's spirit brings me great comfort. Cedric, since you've stepped down, why not stay in your manor, refresh your body, clear your mind, and prepare for our wedding? This is my final petition. Before leaving the court, please approve it, Your Majesty. What is this? Your Majesty, the Zosan envoys have come suddenly, wishing to restore good relations. Guards, summon the Imperial Physician. This matter is approved. Cedric, I know you've suffered lately. Let me explain everything on our wedding day. Your Majesty, there's no next time. Cedric, does it hurt? It's just a small wound. It's nothing. Oh, no, you're everything to me. You must not come to harm. Summon the Imperial Physician. From this moment, I'm no longer your subject, and we're not betrothed. Cedric, you must return safely. Then we shall wed and spend our lives together.
Cedric, do you know your crimes? What crimes have I committed? I, Xaviera Spencer, will cherish Cedric and honor him. As for the position of Chancellor, Lucas Kunton shall serve in his stead. I take my leave. Xaviera, you and I shall never meet again in this world for all eternity. Her Majesty personally escort her husband to the palace. Such an honor is rarely seen in history. In time of crisis, Lord Zeller single-handedly saved the royal family and achieved great feats. She's beautiful, as they say. It is well deserved, She's indeed. stunning. I heard Lord Zeller was stripped of his regency, had his death immunity token taken, resigned as Chancellor, and demoted to a commoner. I thought he had fallen from power. Lord Zeller's talents are extraordinary. It's a shame that he will be married and not working as an official. As his replacement, Lucas is still young. I fear he won't be able to hold it together. Your Majesty, there are many troublemakers in the city. This trip is dangerous. No matter. In these past days, I've owed Cedric too much. Today, coming in person is my way of showing sincerity. Whoa! Your Majesty, today is a joyous day, yet Cedric doesn't come out to greet you. It's sheer disrespect. No need. I will invite him out. Perhaps it will ease his mind. This... What is going on? Where are all the people? Lord Zeller. Where did he go? Go and find him. Even if you must search every corner, find him for me. Stop right there. Come here. Where is Cedric? Speak. On the day he was demoted, he left Jusette and retired to his hometown. What? Tahun ke-15 Dinasti Daya. Kaisar Dinasti Daya mengabaikan nasihat Dava. Nega berangkat ke medan perang. Alhasil, kalah di Gunung Kina. Menyesal enggak dengar nasihat Perdana Menteri hingga dijebak oleh pengkhianat. Kaisar, jangan bahas lagi. Ayahanda. Perdana Menteri, aku akan segera meninggal. Perdana Menteri, Kira masih kecil dan juga seorang wanita. Urusan militer dan negara hanya bisa aku titipkan padamu. Hamba akan berusaha. Kira agak nakal. Kalau suatu saat dia membuatmu marah. Kaisar, aku akan kasih putri 100 kesempatan. Bagaimana? Baik, Kira. Perdana Menteri adalah tokoh jenius yang langka dan juga sudah bertunangan denganmu. Kalau dia ada di sisimu, Dinasti Daya pasti akan aman dan damai. Kau harus perlakukan dia dengan baik. Jangan sia-siakan dia. Ayahanda, aku mengerti. Aku kira Sanur pasti akan perlakukan Dava dengan baik, menganggapnya pahlawan negara. Kalau ingkar janji, aku rela mati mengenaskan dan hidup gak tenang. Kalau begitu, Dinasti Daya masih ada harapan. Ayahanda! 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 Kaisar wanita dinasti Daya, Kira Sanur naik tahta. Hidup Kaisar! Hidup Kaisar! Setelah Kira naik tahta, Perdana Menteri berjubah putih Dava terapkan kebijakan baru untuk mengurangi pajak, merapikan sistem pemerintahan, memperkuat militer, juga berniat menyatukan negeri. Kak Dava, perjalanan ke Gunung Kira kali ini, kalau berhasil rebut wilayah tengah dan kembali dengan kemenangan, aku dan para pejabat akan menyambut dari kejauhan. Saat itu,
Aku akan tepati janji pernikahan kita, jadi suami istri selamanya. Kira, tenang saja. Aku akan penuhi amanat Mendia Kaisar, kembalikan kedamaian untuk dinasti Daya. Ayo. Kak Dava, kau harus kembali dengan selamat. Perdana Menteri berhasil merebut Barus dan kalahkan bangsa Mogo. Hari ini akan kembali dari medan perang, meraih prestasi besar lagi. Perdana Menteri dan Kaisar punya janji nikah. Pernikahan besar ini pasti bisa satukan dunia. Dinasti Daya punya Dava. Benar-benar berkah untuk ratusan generasi. Kenapa Kaisar belum juga tiba? Jangan bercanda. Kira. Perdana Menteri, kau tahu kesalahanmu? Kau tahu kesalahanmu? Apa salahku, Paduka? Kau sangat hebat, Dava. Kau kira aku ini anak 3 tahun? Penasehat Kim sudah bilang, bangsa Mogo berbahaya, suka membunuh tanpa ampun. Tapi kau malah mulai peperangan sendiri, menjebak dinasti Daya dalam bahaya. Bangsa Mogo serakah, terus menyerang perbatasan. Demi kedamaian Daya, mereka harus diberi hukuman berat. Enggak boleh mundur. Setelah perang 3 tahun, dinasti Daya sudah sangat lelah. Rakyat hidup sengsara, tapi kau terus berperang. Sama sekali nggak peduli penderitaan rakyat. Paduka, bangsa Mogo seperti serigala. Takut yang kuat tindas yang lemah. Kita mundur selangkah, mereka akan maju 3 langkah. Sekarang, masalah perbatasan sudah selesai. Urusan selanjutnya dengan bangsa Mogo akan ditangani sepenuhnya oleh Dika Kim, penasehat Istana Baru. Dika Kim? Perdana Menteri hanya rakyat biasa. Sementara penasehat Kim adalah lulusan terbaik berilmu tinggi. Urusan diplomasi menghadapi bangsa Mogo tentu bisa ditangani dengan baik. Adapun kau, Perdana Menteri, Dava Tanata, bersujud terima titah. Penasehat Kim, dia orang kepercayaan mendiang Kaisar. Nggak perlu berlutut. Kurang ajar. Paduka adalah keturunan bangsawan, berkedudukan tinggi. Kini memegang kekuasaan dan bawa titah resmi. Siapa yang berani nggak sujud? Pengawal! Orang ini berani menentang titah suci. Seret keluar dan penggal! Ampun Penasehat Kim. Tolong Perdana Menteri. Perdana Menteri. Perdana Menteri. Kaisar wanita dinasti Daya, Kira Sanur naik tahta, berlutut. Hidup Paduka! Hidup Paduka! Mendiang Kaisar. Dulu aku berjanji maafkan Kaisar 100 kali. Kini, tersisa 3 kali. Kalau 3 kesempatan ini berlalu, dan dia masih keras kepala, memakai pejabat licik, aku akan pergi. Untuk selamanya. Hamba terima titah. Atas titah dan mandat langit, Kaisar menyatakan, Raja Pemangku Tahta Dava Tanata telah menyerang bangsa Mogo tanpa izin, cemarkan nama baik negara. Mulai hari ini, kehilangan jabatan Pemangku Tahta nggak akan diangkat lagi selamanya. Titah berlaku. Kak Dava, Ibu Suri bilang kau akan jadi pemangku tahtaku. Lihatlah. Kelak, apapun yang kau katakan akan kuturuti. Paduka begitu mempercayaiku, hamba akan mengabdi sepenuh jiwa, rela korbankan nyawa. Aku nggak ingin kau mati. Mulai sekarang, aku akan patuhi kau. Kesempatan 100 kali, masih tersisa 2 kali.
Hamba terima titah. Sudah cukup. Kau tinggalkan istana 3 tahun, masih banyak urusan negara yang menunggu. Jangan buang waktu. Kalau nggak ada hal lain, sidang selesai. Baik, Paduka. Semua orang kenal Perdana Menteri Dava, tapi nggak tahu siapa nama kaisar kita. Tapi Dava, kau juga orang pintar. Seharusnya tahu bagaimana nasib orang yang melampaui rajanya. Urusanku dengan Paduka, kau nggak perlu ikut campur. Bodoh dan keras kepala. Hati-hati bisa mati dengan tragis. Perdana Menteri, karena bangsa Mogok, jabatan pemangku tahtamu telah dicabut. Itu cuma gelar kosong. Gak perlu dipedulikan. Perdana Menteri, dulu Paduka nggak begini padamu. Dia selalu percaya dan mendengar nasihat Anda. Benar, Perdana Menteri. Kami bertarung mati-matian di medan perang. Susah payah menyatukan negeri. Sekarang malah dikuasai oleh pejabat licik. Perdana Menteri, kita memberontak. Kurang ajar. Perdana Menteri, kami nggak haus kekuasaan. Ini demi negara dan rakyat. Benar, Perdana Menteri. Kini Paduka semakin lemah. Dika mengendalikan pemerintahan tanpa pedulikan prosesnya. Memperlakukan Perdana Menteri sekejam ini. Jika atasan terhina, bagaimana kamu bisa diam saja? Cukup. Jangan bicara lagi. Bangkitlah. Aku hanyalah rakyat biasa yang dulunya bertani di Nara. Mendiang kaisar percayakan negara ini padaku. Bagaimana mungkin aku lakukan hal yang gak bermoral? Perdana Menteri. Cukup. Saudara-saudara, jangan bahas ini lagi. Perdana Menteri. Perdana Menteri, Ibu Suri memanggil. Salam hormat pada Ibu Suri. Berdirilah. Yang Mulia Putri Yani. Perdana Menteri. Dava, kau sudah banyak menderita. Ibu Suri terlalu segan. Ini memang kesalahan kaisar. Aku sudah menegurnya. Hujan, petir, panas atau dingin, ini semua berkah dari kaisar. Paduka juga makin dewasa. Memang harus lebih dihormati. Apa yang Dava katakan benar. Usia kaisar sudah matang. Pernikahan kalian sudah saatnya dilaksanakan. Pernikahan Paduka harus dapat persetujuan dari beliau sendiri. Kalau enggak... Ini kehendak mendiang kaisar. Sudah nggak bisa ditawar lagi. Semua tergantung keputusan Ibu Suri. Dava sangat menghargai masa lalu. Putri Yani, antar beliau pergi. Perdana Menteri, silakan. Perdana Menteri, kalau Anda nggak ingin menikah dengan kaisar, aku bisa bantu sampaikan pada Ibu Suri. Aku melihat Paduka sejak kecil. Kalau bisa menikah, ini juga hal baik. Perdana Menteri Dava. Penasihat Kim. Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kakiku sepertinya patah. Dava Tanata, kenapa kau celakai penasehat Kim? Aku enggak. Kurang ajar. Aku melihat dengan mata sendiri. Kau mendorongnya. Masih berani membantah? Enggak. Paduka, mungkin karena aku merebut urusan Mogo, membuat Perdana Menteri marah. Ini semua salah aku. Dava, cepat minta maaf pada penasehat Kim. Kalau enggak, aku enggak akan maafin kau. Hamba gak bersalah. Gak bersalah? Perdana Menteri yang sangat pandai tutupi kesalahan. Pengawal, tampar mulutnya. Kalian... Cara mengatur negara
adalah menjunjung tinggi rakyat. Negara yang utama, raja di bawahnya. Karena itu, dapat dukungan rakyat bisa jadi kaisar. Dapat restu kaisar bisa jadi raja daerah. Dapat restu raja daerah bisa jadi pejabat. Paduka. Paduka. Kak Dava. Kak Dava, urusan negara aku serahkan padamu. Kira lelah, mau dipeluk. Paduka. Harus sopan. Takut apa? Kita berdua sudah bertunangan. Aku nggak peduli, Kira mau dipeluk. Kira, kita belum menikah. Akan dibicarakan orang lain. Orang lain? Siapa yang berani? Akan aku bunuh. Kakak Kaisar, jangan. Putri Yani, beraninya kau halangi aku? Kakak Kaisar, Perdana Menteri sudah kerja keras demi negara ini. Bagaimana bisa diperlakukan begini? Lagi pula, penasihat Kim jatuh sendiri dari tangga. Bukan salah Perdana Menteri. Sebagai putri, gak bisa bedakan benar dan salah. Pengawal, bawa Putri Yani pergi. Baik. Perdana Menteri, tindas rekan kerja buat penasihat Kim terluka, melanggar aturan kaisar. Gak ada penyesalan, malah makin sombong. Hak bebas hukuman dicabut agar jadi peringatan bagi yang lain. Kak Dava, aku gak mau kau mati, kau mengerti? Hanya tersisa satu kesempatan. Hamba patuhi titah. Paduka. Obati penasehat Kim. Baik. Ibu Suri. Posisi pemangku tahta dan hak bebas hukuman adalah penetapan mendiang kaisar. Kau tarik begitu saja. Bukankah terlalu kejam? Ibu Suri, aku tahu batasnya. Kau akan menikah dengan Dava. Kau terus permalukan dia. Kelak, bagaimana kau menghadapinya? Rakyat dinasti Daya hanya kenal Perdana Menteri, nggak kenal kaisar. Kalau nggak dihentikan, sebelum menikah, negeri ini milik keluarga Sanur atau keluarga Tanata. Meski begitu, gak boleh tergesa-gesa juga. Penasehat Kim berkata, hadapi pria seperti melatih anjing. Harus ditundukkan sepenuhnya agar dia bisa nurut. Kaisar, kau jangan berlebihan juga. Ibu Suri, yang aku butuhkan adalah pasangan yang penurut dan tinggal di dalam istana. Bukan Perdana Menteri yang menguasai seluruh negeri. Lagi pula, Kak Dava selama ini terlalu bekerja keras. Sudah saatnya untuk istirahat. Kau nggak takut dia marah dan pergi? Nggak mungkin. Kak Dava menerima anugerah kerajaan juga terikat pernikahan denganku. Selama ini, dia selalu mengalah padaku. Mana mungkin tega tinggalkan aku? Tapi... Ibu Suri, Dika itu sarjana terbaik. Dia nggak kalah dari Perdana Menteri. Ini, di luar ada Dika. Di dalam ada Dava. Ini sudah cukup buat negara kita aman. Kaisar sudah dewasa, aku nggak mau ikut campur. Hanya satu hal saja. Silakan Ibu Suri. Bagaimanapun Perdana Menteri itu calon suamimu, jangan sampai nanti hubungan kalian rusak. Ibu Suri tenang saja. Dari penasehat Kim, aku belajar banyak tentang suami istri. Setelah rapat istana selesai besok, aku akan jalankan pernikahan, lalu balas semua kebaikan Kak Dava. Aku nggak mau dia pikirkan negeri ini. Aku hanya mau dia cintai aku seorang. Perdana Menteri bahkan gak berdiri di samping Paduka. Posisi pemangku tahtanya sudah dicabut. Aku dengar hak bebas hukuman juga disita. Perdana Menteri satukan 3 wilayah, selamatkan negeri. Punya kontribusi luar biasa. Kenapa Paduka berbuat seperti ini? Ada urusan lapor, nggak ada urusan bubar. Hamba punya laporan. Paduka, hamba ajukan tuduhan untuk Perdana Menteri Dava Tanata. Bangun kekuasaan pribadi, salah gunakan wewenang, rugikan negara, mohon dicabut jabatannya dengan tujuan menegakkan hukum negara. Mohon dicabut jabatannya dengan tujuan menegakkan hukum negara. Kurang ajar.
Perdana Menteri punya jasa besar. Gimana kalian bisa cemarkan namanya? Perdana Menteri menolong dinasti Daya sampai nggak tidur. Korbankan tenaga dan pikiran. Sampai berubah di usia muda. Bagaimana kau bisa menuduhnya seperti itu? Perdana Menteri memang berjasa. Tapi setelah negeri disatukan, dia nggak perhatikan kesejahteraan rakyat. Memaksa peperangan. Sudah banyak yang mengeluh. Pengawas istana benar. Akhir-akhir ini, utusan Mogo datang berkunjung. Perdana Menteri meminta Jenderal Sako membunuh utusan itu tanpa wewenang, memicu konflik perbatasan. Niatnya patut dicurigai. Utusan Mogo berbuat kejahatan. Sako bertindak sesuai hukum. Pembunuhan tanpa wewenang dari mana? Pembunuhnya adalah aku. Nggak ada kaitannya dengan Perdana Menteri. Bagaimanapun, hal ini sudah terjadi. Pasukan Mogo akan segera menyerang. Menurut Perdana Menteri, bagaimana cara menghadapinya? Kalau bangsa Mogo berani perang, lawan saja mereka. Kenapa harus takut? Dinasti Daya sudah berperang selama 3 tahun. Rakyat sudah lelah. Kalau perang lagi, aku khawatir rakyat bisa mati sia-sia. Paduka, Dinasti Daya butuh waktu pemulihan. Paduka, demi negara dan seluruh rakyat, mohon cabut jabatan Perdana Menteri. Mohon cabut jabatan Perdana Menteri. Kalian semua pengecut dan gak berhati. Kalian akan menyesal. Cukup! Perdana Menteri Dava, menghadapi bangsa Mogo, harus utamakan damai. Jadi, kau bisa memilih hukum mati Sako untuk redakan amarah bangsa Mogo, atau biar. Aku kira Sanur pasti akan perlakukan Dava dengan baik, menganggapnya pahlawan negara. Kalau aku ingkar janji, aku rela mati mengenaskan dan hidup gak tenang. Aku akan berhenti jadi Perdana Menteri demi menjaga kedamaian dinasti Daya. Perdana Menteri! Baik. Karena Perdana Menteri bersedia melepas jabatan, itu cukup membuktikan loyalitasnya pada dinasti Daya. Untuk posisi Perdana Menteri, sementara waktu akan digantikan oleh Dikaki. Sementara waktu akan digantikan oleh Dikaki. Paduka, hamba nggak akan sia-siakan kepercayaan ini dan akan berusaha keras untuk mengelola pemerintahan. Enggak boleh! Putri Yani, apa Anda keberatan? Paduka, Dika kurang pengalaman. Nggak mampu pikul tanggung jawab. Mungkin saja bisa rugikan negara. Saat mendiang Kaisar titipkan negara pada Perdana Menteri Dava, usianya hampir sama dengan Dika sekarang. Lagi pula, Dika ini lulusan terbaik, jauh lebih unggul dari Perdana Menteri. Kenapa? Perdana Menteri Dava bisa, tapi Dika nggak bisa. Paduka, penasehat Kim? Karena Putri Yani nggak percaya, biarkan aku bertanya. Kalau kau jadi Perdana Menteri, bagaimana caramu menghadapi pasukan Mogo? Paduka, meski bangsa Mogo kuat, negara kita punya cara tersendiri. Saranku, perkuat area perbatasan, sekaligus kirim utusan untuk berunding damai. Kita bisa pakai waktu ini untuk pulihkan kekuatan negara, lalu lakukan serangan balasan. bangsa Mogo serakah. Mereka minta uang yang banyak. Uang kas kosong, uang dari mana? Negara dalam kesulitan, rakyat harus ikut nanggung. Naikkan pajak. Biarkan rakyat agak menderita. Gak tahu malu. Kalau bangsa Mogo rebut sebagian wilayah kita, juga menarik pasukan perbatasan. Kau bisa apa? Bangsa Mogo itu bangsa liar. Biarkan saja mereka menang sekali. Dan biarkan mereka merasa senang dulu. Serahkan wilayah dan uang. Strategi penasihat Kim ini sama saja menjual negara. Putriani, tenanglah. Ini hanya solusi sementara. Setelah negara pulih, wilayah yang hilang akan direbut kembali demi mengangkat wibawa dinasti Daya. Baik. Tuan Dava, apa pendapatmu? Hamba telah melepas jabatan. Kini hanya rakyat biasa, gak pantas berbicara. Biar Paduka yang tetapkan. Hamba pamit pergi.
Paduka, aku akan kasih putri 100 kesempatan. Bagaimana? Mendiang Kaisar, hamba berjanji mentoleransi Kaisar 100 kali. Ini adalah kali terakhir. Hamba telah setia menjalankan tugas tanpa rasa sesal. Sudah saatnya pergi. Perdana Menteri, apa yang kau katakan tadi? Hamba lihat Paduka sudah punya wibawa Kaisar sejati. Hamba merasa tenang. Tuan Dava, karena kau telah mundur dari jabatan, bagaimana kalau tinggal di istana, menyucikan diri, dan menyucikan hati untuk persiapkan pernikahan nanti? Ini laporan terakhir hamba sebelum tinggalkan istana. Mohon persetujuan Paduka. Apa ini? Paduka! Utusan Monggo tiba-tiba datang dan ingin berdamai dengan kita. Pengawal, panggil tabib. Permintaan ini aku setujui. Kak Dava, aku tahu hatimu sangat tertekan belakangan ini. Di hari pernikahan, aku akan jelaskan semuanya. Paduka, gak ada masa depan lagi. Kak Dava, sakit nggak? Hanya luka kecil, gak perlu khawatir. Nggak bisa. Kau bagaikan langitku. Nggak boleh terjadi apa-apa. Panggil tabib istana. Mulai sekarang, bukan lagi kaisar dan menteri, juga bukan suami istri. Kak Dava, kau harus pulang dengan selamat. Saat itu tiba, aku akan tepati janji pernikahan kita, jadi suami istri selamanya. Perdana Menteri, kau tahu kesalahanmu? Apa salah hamba? Aku kira Sanur pasti akan perlakukan Dava dengan baik. Anggap dia pahlawan negara. Posisi Perdana Menteri sementara waktu digantikan oleh Dika Kim. Hamba pamit pergi. Kira, kau dan aku di dunia yang luas ini dan di sisa hidupku, kita nggak akan bertemu lagi. Yang Mulia Kaisar Daya datang sendiri untuk jemput pasangan. Perlakuan seperti ini sangat jarang terjadi. Waktu dinasti Daya dalam keadaan bahaya, Perdana Menteri Dava bisa menstabilkan dinasti Daya sendirian. Jasanya luar biasa. Pantas diberi kehormatan setinggi Perdana ini. Menteri dicabut dari jabatan pemangku tahta, hak bebas hukumnya juga disita. Lalu mundur dari posisi Perdana Menteri menjadi rakyat biasa. Aku rasa dia kehilangan kekuasaan. Beliau jenius dan cerdas, berbakat sejak lahir. Tinggal di istana, gak lagi urus pemerintahan. Memang agak disayangkan. Dika yang gantikan dia terlihat seperti bocah. Takutnya dia masih belum sanggup ya. Paduka, ada banyak warga yang susah diatur. Cukup berisiko kalau Paduka keluar dari istana. Nggak masalah. Beberapa waktu lalu, aku berutang terlalu banyak pada Dava. Kedatanganku ini sekalian tunjukkan ketulusanku. Paduka, hari ini hari besar. Tapi Dava nggak keluar untuk menyambut. Nggak menghargai orang. Lupakan saja. Biar aku masuk dan panggil dia. Sekalian bisa tenangkan amarahnya. Ini... Apa yang terjadi? Di mana dia? Perdana Menteri? Pergi kemana ya? Cepat cari dia. Nggak peduli dengan cara apapun. Harus temukan dia untukku. Berhenti! Kemari! Di mana Perdana Menteri? Perdana Menteri, beliau... Jawab! Sejak beliau kembali jadi rakyat biasa, beliau pergi dari kota, pensiun dan pulang kampung. Apa? En el año 15, el emperador de Dubania ignoró a César Saldívar. Marchó a la guerra y cayó en Curento. Así es como ocurrió todo. César, siento no haber escuchado tus palabras.
y haber sido traicionado. Majestad, no lo mencione más. Padre. César, mi tiempo está acabándose. César, Yasmín es una mujer y aún es muy joven, así que tendré que confiarte la corte y el ejército. Haré todo lo posible. Yasmín es una mujer terca. Sí, a ella le gusta hacernos enojar. Majestad, le daré a su Alteza 100 oportunidades. ¿Le parece? Bien. Bien. Yasmín, César es un hombre muy inteligente y extraordinario. Necesito que estés comprometida con él. Con él a tu lado. Dubania va a mantenerse fuerte y segura. No vayas a traicionarlo. Padre, por supuesto que no. Yo, Yasmín Soler, honraré y valoraré a César, lo prometo. Si alguna vez lo traiciono, que mi existencia se llene de dolor hasta el fin de los días. Entonces, Dubania estará segura por ustedes. ¡Padre! 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 Yasmín Soler sube al trono de Dubania como su emperatriz. Después de la ceremonia de coronación de Yasmín, César llevó a cabo algunas reformas, como por ejemplo, redujo los impuestos, restauró el orden en la corte, reorganizó a todo el ejército y reunificó el reino. César, escucha. En esta 7ª guerra, si recuperas las tierras y vuelves triunfante, te recibiré con honores y con la corte. Y después nos casaremos y viviremos juntos por siempre. Yasmín, no te preocupes. Cumpliré el deseo de tu difunto padre. Dubania tendrá un futuro brillante. Vamos. César, tienes que regresar sano y salvo a casa. El canciller recuperó Velarios, marchó al norte para derrotar Solquía y hoy regresó. El señor Seldívar y su majestad unirán más al reino. Su boda comenzará una nueva era. Gracias al señor Seldívar, Dubania prosperará por generaciones. Majestad, ¿la han visto? Basta. Yasmín. César, ¿conoces tu crimen? ¿Conoces tu crimen? ¿Qué crimen he cometido? ¿Estás preguntándolo en serio? ¿Crees que sigo siendo una ingenua? Lucas dijo que los solquianos son despiadados y unos salvajes, y aún así iniciaste una guerra, poniendo en riesgo a toda Dubania. Los solquianos atacan las fronteras. Para salvar Dubania debemos castigarlos sin piedad y nunca rendirnos. 3 años de guerra. Dubania está completamente destruida. Todos están cansados. Y tú sigues librando batallas, ignorando las penurias de todo este pueblo. Su Majestad, los solquianos son como perros salvajes. Si te distraes, te muerden y matan. ¡Suficiente! Ahora, las fronteras están muy tranquilas. A partir de ahora, Lucas se encargará de toda la gestión con Solquía. Lucas. Puede que seas un plebeyo, pero Lucas es un erudito sin igual, incomparable en talento. Él se encargará de todo lo relacionado con la diplomacia con Solquía. En cuanto a ti, César,
César, arrodíllate y acepta el decreto. Señor Quirón, el difunto emperador autorizó a César no postrarse. ¡Cállate! Su Majestad es de sangre real. Ahora dirige la corte. Ante este decreto les pregunto, ¿quién de ustedes osará desobedecerla? ¡Guardias! Él le faltó al respeto a la corte. Llévenlo afuera y ejecútenlo. Espere, tenga piedad. Señor Saldívar, sálveme. Señor. Yasmín Soler sube al trono de Dubania como su emperatriz. ¡Larga vida a su majestad! ¡Larga vida a su majestad! Yasmín, hace tiempo prometí perdonarte 100 veces. Ahora solo quedan 3 oportunidades. 3 veces más. Si el orgullo te ciega y confías en Lucas, me iré lejos y nunca regresaré. Acepto el decreto. Por mandato del cielo, la emperatriz hace saber, el regente César inició una guerra sin permiso contra Solquía, trayendo deshonra a la nación. Desde hoy, se revoca su regencia y jamás será devuelta. Así se decreta. César Saldívar, mi mamá dijo que tú serás mi regente ahora. Toma. Desde hoy voy a hacer lo que me digas. Majestad, es muy amable. Voy a dar todo de mí, hasta la muerte. No dejaré que mueras. De ahora en adelante te voy a seguir. Solo quedan 2 de 100 oportunidades. Acepto el decreto. Muy bien. Te fuiste 3 años. Debes tener muchas cosas que hacer. No te demores. Si no hay nada más, me retiraré. ¡Claro que sí, majestad! Todos te conocen a ti, pero no a su majestad, César. Eres muy astuto. Tú deberías saber cuál suele ser el destino de quien eclipsa al trono, ¿verdad? Las cosas entre ella y yo no son de tu incumbencia. Necio testarudo. Tendrás un final miserable. Mi señor, la corte le quitó su regencia por iniciar la guerra contra Solquía. Es solo un título. No es importante. Mi señor, su majestad jamás lo había tratado así. Siempre confió en usted y lo escuchaba atentamente. Cierto, mi señor. Luchamos hasta la muerte en la batalla, garantizando la paz de la nación. La corrupción no debe tomar el poder. Mi señor, tomemos acción. ¿Cómo se atreven? Mi señor, no nos importa tener el poder, nos importa el futuro de la nación. Es verdad, mi señor. Su majestad se encuentra confundida y Lucas se apoderó de la corte. Lo han dejado de lado y lo han tratado con tanta crueldad. Ha sufrido deshonra. ¿Cómo lo soportaremos? Es suficiente. Dejen de hablar. Levántense todos. Yo era un plebeyo. Trabajaba en Osdrigal. El difunto emperador me confió a Yasmín. ¿Cómo podría cometer un acto tan ingrato y vergonzoso? ¡Mi señor! ¡Basta! Todos. Ya no hablemos del tema. Mi señor. La emperatriz lo busca. Saludos, Majestad. Levántate. Gracias, su gracia. De nada. César,
Has sufrido bastante. No se preocupe. Ha sido culpa de Su Majestad. Ya la he reprendido. Su ira o su favor son una bendición. Además, es más sabia y merece respeto. Eres muy sabio, César. Su Majestad ha alcanzado la mayoría de edad. Deben casarse. Pero el matrimonio debe contar con su permiso, si no... Fue el deseo del emperador, por lo que no hay lugar para negociaciones. Como ordene Su Majestad. César siempre ha sido sensible. Evelina, acompaña a César. César, te sigo. César, si de verdad no quieres casarte con mi hermana, quizá yo pueda decírselo a mi mamá por ti. Su Majestad creció bajo mi cuidado. Casarme con ella sería una bendición. ¿Seldívar? ¡Ayuda! ¡Cielos, Lucas! ¿Estás bien? Estoy bien. Ya. ¡Ay! Mi pierna. Creo que está rota. ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué intentarías hacerle daño a Lucas? No lo hice. Tonterías. Yo te vi. Tú fuiste quien lo tiró. ¡No lo niegues! No. Majestad, quizás molesté a Seldívar por asumir los asuntos de Solquía. Todo esto es mi culpa. César Seldívar, quiero que te disculpes con Lucas ahora. O si no, jamás te perdonaré. No le hice nada. ¿Nada? ¿De verdad crees que aún tienes el control de este lugar? Guardias, denle una bofetada. Lo haré yo.